Hello everyone, welcome to Sandpaper-Academy for Civil Services. I am JD sir, former civil servant, Government of Assam. Apnalokor APSC prelims 2024 already over hoise. We are expecting the results very soon. APSC main shot ji hokol ohibo teolokor karone khub important eta session loi aisu aru series tor naam disu mains 360. So mains 360 mane overall 360 degree ami keneke thinking to develop korim keneke brainstorming korim aru mains or jun bilak questions thakibo ei questions bilak ami keneke analyze korim sei gutei khini bostu moi mains 360 t apnalokor agot loi ahim. Okay, so Assam Integrated River Basin Management Project AIRBMP. So this is one of the most important topic for this year's mains. Ki paper cover hoy keneke poribo lagibo ami olop sam. Basically a series tut moi focus korim. A series tut moi basically focus korim CNC, that means content and concept. Okay, so a jitu mains 360 ase tate ami cover korim content keniko hobo lagibo apnalokor mains answer writing likhibo karone keniko dhoroner content apnaloke dibo lagibo, concept apnaloke keneke bhabibo. ঠিক আছে, আৰু এটা কথা থাকে ইয়াতে structure development. So etu edinote kora bostu নহয়, edinot structure development নহয়, continuous process hoy, practice koribo lage, guidance lagibo. এই বস্তুটো আপোনালোকে আমাৰ যেটো মেইন ক্র্যাশ কোর্স আছে তাতে জয়েন কৰিব পাৰিব। ডেইলি ক্লাसेसত লাইভ আনসার রাইটিং, ডেইলি আনসার রাইটিং 20টা টেস্ট দিয়া গৈছে আৰু আইডিয়াল কিছুমান সফট কপি পিডিএফস এন্ড ডেইলি ক্লাস নোটস দিয়া যাব। অলরেডি ক্লাसेस আৰম্ভ হৈ গৈছে 18 তাৰিখৰ পৰা। সো ডোন্ট বি লেট। ইয়াৰ লগত সেপাৰেট কে আপোনালোকে আনসার রাইটিং টু লব পাৰে 20 টেস্ট। তো ইয়াৰ ফিচার খিনি লাইভ আনসার রাইটিং থাকিব, 20টা টেস্ট থাকিব আৰু ডেইলি আনসার রাইটিং থাকিব। One of the most significant feature of Sandpaper's mains crash course and mains answer writing test series is that former officers সকলে question set কৰিব, তেওঁলোকে চেক কৰিব, তেওঁলোকে ইভালুয়েট কৰিব, তেওঁলোকে আপোনালোকক ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কাৰণে কমেন্ট দিব। Okay, so that makes it the most credible team of entire Assam. So let's move to the question regarding AIRBMP. Okay, so a question to keneke dhorone ahibo pare, one of the sample moi apnalokok yate di disu. Discuss the key features and significance of Assam Integrated River Basin Management Project in promoting community driven flood management in the state. Okay, aru ki koise, how does it ba how does the project incorporate technological innovation, gender inclusion, local participation to build climate resilience in Assam. So basically a question to পঢ়িয়ে আমি কেটামান কথা গম পাও, কি গম পাও আমি চাম। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিছো কি পেপাৰৰ কাৰণে এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়। Number 1, it also comes under governance. That is GS2. It also comes under GS3, disaster management under, or GS5. Assam paperot jikhini amar administrative part ase, okay, ba that deals with economy of a state, yato a question to properly fit hoy. Okay, so if you see here you will see a project tut eta khub important kotha dia ase. Hey, important kotha to ki hoy, community driven flood management. That means government is now trying to reach the community or the local public. Okay, so they are trying to do capacity building with the community plus the
government agencies, right? Okay, so aru ki koise yate ki add hobo technological innovation, so different type of technology will be also used. Question to the bahut khini answer lukai thake. Okay, gender inclusion, so as it project lua goise, so it will address all the gender equally, gender inclusion. Okay, aru ki koa goise local participation, that is involvement of local public ekei juntu hoy. So ei gute khinir majere amar G2 Assam Integrated River Basin Management Project ase keneke dhorone amar ohomok kihot help koribo eti ami sam. Aru eta clue yate dia ase, ki dia ase je river basin management project. So river basin loi pelai kenuka dhoroner project hobo pare. Number 1, mitigation ba mitigating the risk of ba eliminating the risk of flood. Aru eta yat focus kora goise river bank jehetu river basin dia goise erosion. So basically this project will address these two problems, that is flood and erosion. Okay, etia whenever we talk about the word project, whenever we talk about the word project, ketaman bostu apnaloke monot rakhibo. Who is the implementing authority? Kune ei project to implement korise? Number 2, nature of the project. Nature of the project, long term or short term project, goal to long term oriented hoy ne short term oriented hoy. Next, what is the source of fund বা funding? Is it centrally sponsored or state government e okole gute cost to bear koribo ne sharing basis ot 50:20 বা 90:10 eneke dhorone thakibo, or whether any external developmental organization a project to involve ase niki. Ei gute khini bostu apnaloke brainstorm koribo pare. Developmental organization like World Bank, okay, ba funding koribo karone international monetary fund eonloko thakibo pare. So this just I am just giving the example. Okay, so let's go through the basic concept of this project. Okay, Assam Integrated River Basin Management Project or AIRBMP. Okay, so a project to launch korise government of Assam. Fund kune dise ba funded support kune dise? World Bank e dise. Khub important kotha monot rakhibo. So one of the important developmental international agency is funding a developmental project for Assam government. ঠিক আছে, this is a very big thing and very important thing. ঠিক আছে, now World Bank e jetia eta fund dise, that means the problem is not a simple one, not a simple one. Okay, next, this initiative responds to Assam government's request for improved water resource management to promote economic growth while addressing twin challenges. Duta challenger kotha koise, floods and river bank erosion. So one of the major problem apnaloke disaster management ot hoyto pohise ohomor duta khub important jodi apni challenges buli koy, that is floods aru river bank erosion. Okay, erosionor folot bohuto mati manuhor hor ba mati nodir bukut jajo ami dekha pao maje maje video hoine. Floodor folot prottek bochore ohomot jochesto dhoronere amar economic loss hoy in terms of livelihood. Okay, in terms of properties hoine. So ei gute khini livelihood e hok ba property hok ba livelihood or means of livelihood, I mean cattles bilak dhorok pani karone affected hol,
So these আমাৰ তাৰ কাৰণে কি হয় there are economic losses displacement হৈ গল মানুহখিনি যত আছিল তাত থাকিব নোৱাৰা হৈ গল সো তাৰ ফলত কি হৈ যায় আমাৰ ইকোনমিক লস হয় যথেষ্ট সো এই এৰোজন আৰু ফ্লাড খিনি যাতে প্ৰপাৰলি মেনেজ কৰি আমি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বা গ্ৰোথ টু এনশিওর কৰিব পাৰো in those flood prone areas that is why this AIRBMP project has been launched by Government of Assam and which is funded by World Bank. I think এখিনি লেকে আপোনালোকৰ গুটেখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে next page যেতিয়াই এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট থাকে প্ৰজেক্টত কি থাকে কিছুমান কম্পোনেন্ট থাকে ওকে এই কম্পোনেন্ট বিলাকক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ফিচাৰ্স বুলি ক'ব পাৰো সো আমি এতিয়া চাম এই প্ৰজেক্টৰ ফিচাৰ বিলাক কি হয় তাৰ আগতে আমি ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সিৰ কথা চাই লওঁ ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি হল দ্য ফ্লাড এণ্ড ৰিভাৰ এৰোজন মেনেজমেন্ট এজেন্সি অফ আসাম প্ৰেমা ওকে দেন গভৰ্নমেন্ট অফ আসামৰ ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্স ডিপাৰ্টমেন্ট আৰু আজদুমা বুলি যাক কোৱা যায় আসাম ষ্টেট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি ওকে সো আমাৰ যোনটো ফ্ৰেমা আছে they are collaborating with water resource department and Assam state disaster management authority to implement this project এখিনি লেকে আমাৰ হয়তো ক্লিয়াৰ হৈ গল ওকে next so about features কি ফিচাৰ থাকিব তাক মই ইয়াতে লৈ আহিছো থ্ৰু এ ফ্লো চাৰ্ট যেতিয়া এটা প্ৰজেক্ট বনিব বা যেতিয়া এটা প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হ'ব one of the inevitable component is institutional framework that means the agencies that are involved already আমি পঢ়িলো মানে প্ৰেমাৰ লগত water resource department plus asdama ঠিক আছে next infrastructure development when there is a project there must be a development of infrastructure ঠিক আছে কুৱেশ্যনত আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট কে এটা কথা দিয়া গৈছিল যে কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশন সো this can be a very important feature of this project gender inclusivity okay inclusive nature of this project in terms of gender is one of the significant feature next technological innovation modern technologies are inevitable to mitigate the risk of any of the important disaster okay so technological innovation or pora amar bishekke ki labh hoy number 1 early information ami receive koru right early information ami receive koru jikhini manu displace hobo loga ase early information or karone evacuation became very easy evacuation becomes easy etut মই কি কলো আপোনালোকক agencies involved okay infrastructure development ot flood aru river bank erosion or karone আমি যদিও ডিটেইলত পিছত পঢ়িম মই আপোনালোকক কৈ থৈছো certain centers will be open okay flood ba erosion affected manukhini rehabilitate koribo karone specific center jate establish koribo paru tar upor focus korise aru most importantly ei infrastructure development to kyo extra ke rakha goise karon generally if you jodi apnaloke flood prone area ba tenikwa generally khub affected area ase titi hole apnaloke gome pobo jetia flood hoy titi hole amar he jikhini manue flood ot effect hoy ba erosion ot effect hoy he lokokolok generally ki kora jay schools bilakot rehabilitation center ot kedin man ashroy dia jay hoyne tar folot basically ki hoy jay school or junto day to day activity it is deeply affected that's why it has been etu hetu karone ki kora jay jate ami sei ji hokol look affected by the flood and erosion teolukok jate ei
স্কুলৰ যোনটো ৱেষ্টেজ হয় হেতুৰ পৰা যাতে আমি মুক্ত কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি নেসেসারি সেপাৰেট কে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ফোকাস কৰা গৈছে ওকে কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিব সো have you studied I hope you have studied governance at আপোনালোকে models of governance যদি পঢ়িছে so base model of governance ৰ বিষয়ে যদি মই কওঁ তেতিয়াহলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব so it is the participatory model of governance so what they are trying to involve communities from very grassroots level grassroots or jetia community participation hobo then there will be better outcome so a participation juntu hoy community participation from very grassroots level so it will provide the highest level of democracy also aru it is the best model of governance that is called participatory model of governance theek hai we are constantly trying to be 100% attainment of participatory model of governance but there are many challenges এই গোটেইখিনি বস্তু মই গভৰ্নেন্সৰ ক্লাছত একচুয়ালি ডিটেইলত পঢ়াও তো একাৰণে মই কৈ দিছো so these keywords may be used while writing one answer আপোনালোকৰ মাৰ্কস বিলাক বাঢ়িব কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশন মানে জেনাৰেলি আমাৰ লোকসকলে বা যিসকল এসপায়াৰেন্ট আছে তেওঁলোকে community from grassroots to top level mane apnaloke likhibo paribo ki likhibo paribo aru eta word bottom up approach okay yar logot ami ei word to jetia add kori dim community participation or jonto participatory model of governance then it will add up your marks then gender inclusivity টাস্ক ফোর্স কি পাঁচটা ফর্ম করা কথা উল্লেখ করা গৈছে এই প্রজেক্টত আৰু ইয়াতে ইনক্লুজন অফ women থাকিব okay they can take care of the basic needs and requirement of the women and childs that are affected by the flood and erosion আৰু geographical coverage means a project to implement hote কোন এৰিয়াত ইমপ্লিমেন্টেশন হ'ব বা কিমানখিনি এৰিয়াত ফাৰ্স্ট অফ অল আমি ট্ৰাই কৰিছো আৰু how it will be expanded in upcoming days to the different geographical area of Assam okay so these are the key features আমি ডিটেইলত এবাৰ ডিসকাস কৰি লওঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টত কি কোৱা গৈছে dedicated flood relief shelter will be constructed to minimize the disruption to education during the floods moi jitu kotha kolu flood jitu relief center thake ba flood relief rehabilitation jun kira center thake generally schoolot constitute kora jay aru he center bila constitute kora folot education is one of the most important thing which is deeply affected so separately ami infrastructure development koribo khujisu by establishing dedicated flood relief shelter okay establishment of state of art state emergency operation center so ami eta state emergency operation center eta establish korat already mononibesh korisu this state emergency operating center will be the central one teoluke any kind of situation regarding flood and erosion tar karone teoluke properly equipped thakibo so that they will be well equipped okay and they will be prepared with sufficient human resources also so that steps can be taken even during the emergency process theek hai so these are under infrastructure development under AIRBMP project theek hai next we will go to community participation okay so likewise amar ki ase apnaloke jodi niti ayogor kothao pohise I hope apnaloke polity to pohise so ajikali it is very much necessary je cooperative
federalism should be followed. Okay, likewise center aru state cooperative federalism or majere jate সুন্দৰ ভাবে কাম কৰিব পাৰে, efficiently work কৰিব পাৰে, targets বিলাক fulfill কৰিব পাৰে, SDG India indexৰ যিবিলাক goals আছে fulfill কৰিব পাৰে নীতি আয়োগৰ, সেই গুটে বিলাকৰ কাৰণে যেনেকে cooperative federalismৰ mechanism আছে তেনেকে আমাৰ ইয়াতে কি আছে state then district under যিবিলাক revenue circles থাকে, okay, revenue circles বিলাকৰ লগত combine কৰিবৰ কাৰণে community participation kora goise through 5 specialized task forces. Teolukor kam ki hobo kunkhini area affected hoise, teolukor kam ki hobo early warning eta dia je flood or danger level to upor le uthise, so they will do with certain functionaries. Generally in each revenue circle there is a task force, circle officer heads this aru other members সকল কোন থাকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টৰ মেম্বার থাকে, যেনেকে PWD roads, PWD building, যেনেকে block development officers, they are the members. So তেওঁলোকৰ লগত মিলি পেলাই আপোনাৰ যোনটো স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্টিসিপেশন হ'ব মানে, so their bonding will be more close and the result will be maximized. ঠিক আছে। Next, a circle-based quick response team has also been formed across 50 circles. এই দুটাৰ লগত আৰু এটা স্পেশাল কে কি কৰিব, circle-based quick response force এটাও constitute কৰিব. So these three functionaries or these three elements will work together to mitigate and eliminate the cost by economic losses, mainly the economic losses during the flood and erosion process. ठीक है, खूब importantly जेतिया ए flood shelter बिलाक बनाबो, flood shelter बिलाक जेतिया बनाबो, local inputs will be taken. Okay, so now why local inputs will be taken? Because generally what happens, the government officials তেওঁলোকৰ যোনটো সার্ভিস থাকে, this is transferable in nature, তেওঁলোক এটা ডিস্ট্রিক্টত 2 ইয়ার্স থাকে, নেক্সট 2 ইয়ার্স এনেকে এনেকে ট্রান্সফার হৈ থাকে। সো তাৰ ভিতৰতে তেওঁ লোকে নিজৰ যোনখিনি ঠাই আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে জানিব কাৰণে এটা লিমিটেড টাইম পায়, বাট এজন লোক যিজনে তাতে জন্ম হৈছে, যিজনে 35-40 ইয়ার্স তাতে বসবাস কৰিছে বা তাতে আছে, সেই মানুহজনে যদি এই অফিচিয়েল সকলক প্ৰপাৰ ইনপুট দিয়ে যে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনপুট মই কৈ আছো, যেতিয়া আপুনি এটা শেল্টাৰ বা ৰিলিফ ক্যাম্প বহাব, ওয়ান অফ দা মেজৰ কন্ডিশন কি, সেই যোনটো ৰিলিফ ক্যাম্প বহাব ইট শুড বি ইন এ ভেৰি হাইল্যান্ড এৰিয়া, ওখ এৰিয়াত বহাব লাগিব, মানে ওখ এৰিয়াত এস্টাব্লিশমেন্ট কৰিব লাগিব এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো, সো দ্যাট যদি সকলোতে ফ্লাড হৈও যায় এই ৰিলিফ সেন্টাৰটোত যাতে ফ্লাডে এফেক্ট নকৰে। আৰু এখন ভিলেজত বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত সকলোতকে ওখ এৰিয়াটো বা সকলোতকে ইফিশিয়েন্ট এৰিয়াটো আইডেন্টিফাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনালে এই এৰিয়াটোত লাভ হ'ব, সেই গোটেইখিনি ইনপুটটো আমাক লোকেল কমিউনিটিয়ে দিয়াত তো সকলোতকে বেস্ট হ'ব। সো কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশন ইভেন এনশিওৰ্ড ইন দ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট প্ৰসেস অলসো। ঠিক আছে, next we will go to the gender inclusivity. Okay, gender inclusivity ki koise, inclusion of women in the specialized task forces is the top priority to ensure that women and children's programming takes the center stage in the flood management. So whenever we are establishing flood shelter camps ba infrastructure development hobo, proper facilities must be there, proper facilities must be there for women and children. ठीक है, women and children etu already amar jibilak relief camps asile lahe lahe develop kora hoy goisile, aru etia jibilak notun infrastructure development koribo rather than school, tato jate women aru childrenor karone friendly spaces thake etu ensure kora jabo. Now aru eta important kotha ki hol, যেটো 5 বা 5টা টাস্ক ফোর্সৰ কথা কোৱা গৈছিলে, তাতে
all women. Number 1 এটা হল specialized task force থাকিব সেই পাঁচটাৰ ভিতৰত women include কৰিব পাঁচটা task force ৰ ভিতৰত women include কৰিব তাৰ জৰিয়তে যোনখিনি সাৰ্ভিস পাব লাগে women and child হেখিনি এনচিওৰ হ'ব প্লাস all women flood management committee এটা থাকিব কিহৰ কাৰণে থাকিব আমাৰ যিবিলাক প্ৰজেক্ট হয় জেনাৰেলি কি হয় যেতিয়া কামবিলাক ষ্টপ হৈ যায় বা যেতিয়াই জেনাৰেলি suppose এই সেন্টাৰটো কথাই কৈছো এই সেন্টাৰটো হাইল্যান্ড এৰিয়াত আছে ফ্লাড হৈ গল ফ্লাড বাই এৰোজন খতম সকলো নিজৰ ঘৰত গুছি গল নাও এই যোনটো স্ট্ৰাকচাৰ আছে বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে হেতু ভালদৰে আছে নে নাই ইফিশিয়েন্টলি নেক্সট বাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশন হয় হেতু ইউজ কৰিব পৰা যাবনে নাই বা হেখিনি প্ৰপাৰলি ক্লিনিং এন্ড অল হৈছে নে নাই কিবা বেলেগ কামত হেতু ব্যৱহাৰ হৈছে নি এই গুটে বস্তুখিনি ওভাৰসি কোনে কৰিব this all women flood management committee okay so অকল এটা প্ৰজেক্ট বনালেই নহব proper utilization হৈছে নে নাই আৰু ভৱিষ্যতে তাৰ utilization কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব কি বস্তুখিনি ডিসাইড কৰিব ঠিক আছে যেনেকৈ এডাল গছ পুলি ৰুলেই নহয় গছ পুলিটো বিকাশ কেনেকৈ হৈছে বা ডেভেলপমেন্ট কেনেকৈ হৈছে হেতু নজৰ দিব লাগে so this is one of the major motive okay next technological innovations use of cutting edge technologies like geospatial tools forecasting systems technological innovation যেটা ইউজ করা হয় tools ইউজ করি বা forecasting system ইউজ করি পেলাই major important যোনটো objective আছে that is the early warning বা developing a early warning system যদি আপুনি properly এটা early warning system ডিজাইন কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কি হৈ যায় expected যোনটো economic losses হয় এটো বহুখিনি মিনিমাইজ হৈ যায় আৰু প্ৰজেক্টৰ মেইন উদ্দেশ্যই হল কি ইকোনমিক গ্ৰোথ বাই মিনিমাইজিং ইকোনমিক লসেস ঠিক আছে দেন যেতিয়া মানুহসকলে আগতে গম পাব যে আফটাৰ 24 hours yes after 24 hours or 12 hours flood will hit our villages by erosion will hit our villages then they will evacuate those place so property plus life both will be saved okay ठीक है আৰু কি কৈছে establishment of hydro informatics unit already Assam cabinet 2023 approve কৰি থৈছে আৰু that is done for integrated water resource management so these all are geospatial tools plus this forecasting system plus this hydro informatics unit এই তিনটা হল টেকনলজিক্যাল ইনোভেশনৰ মেইন component ঠিক আছে ওকে নেক্সট অলৰেডি কোৱাৰ দৰে আগতে মই কৈ আহিছো institutional framework কি হয় তাৰ মানে এজেন্সি that are involved in this process number 1 the flood river erosion management agency of Assam this is the project management unit তেওঁলোকে collaborate কাৰ লগত কৰিব water resource department of Assam and Assam State Disaster Management Authority as a project implementation unit. So it will be managed by PREMA and will be implemented by Water Resource Department and ASDAMA. So these three units will collaborate to make this project successful. Okay. Next, what will be the significance কি আছে projector features হৈ গল now we go to the significant process বা what is the significance Assam is flood prone বা disaster prone বা erosion prone areas বহুত আছে so it is the need of time so that we develop a flood or erosion resilient process বা structure বা আপোনালোকে জিয়ে ক'ব পাৰে বা solution along with localized solution that means community driven বা community participation community driven solution বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে okay so a attempt to কৰা গৈছে okay community participation so that we can build resilient and localized solution okay promotion of bottom up approach thereby promoting participatory governance
This is one of the major significance of this project. Involvement of grassroots functionaries plus local people. Okay. Next, aim addressing climate change adaptations by aligning with global best practices in flood forecasting and erosion control by means of technological involvement. Already ami koi ahisu. So this is one of the major involvement. Technology jetia ami use korim, technology jetia involve korim, tetia ki hobo amar results bilak ki hobo, efficient hobo, swift hobo, error kom hobo, plus hunkale transmit hobo. Okay, so hekane technological innovation is important. Okay, foster socio-economic development, reduces displacement and strengthen institutional capacities. Okay, so jibilak displacement hoy lokhokolor erosion or flood or karone ebilak reduce koribo, tar folot socially or economically ami agbari jabo parim, plus institutional capacity bilak jetiai through collaboration, capacity building or proper implementation of this project will in turn enhance or strengthen these institutional capacities, either government agencies or the task forces and all. তেওঁলোকৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ capacity বিলাক বাঢ়িব, এক বছৰ তেওঁলোক যদি সফল হৈ যায় নেক্সট বছৰ আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব. সো 100% of course 100% সাকসেস এম কৰা যায় সকলো ক্ষেত্ৰত. Then reduce wastages or aims to eliminate wastage in the education sector, jitu one of the major aim of this project, that lahe lahe ami schools bilakor pora jate relief center bilak ba relief camps bilak ami ki koribo paru atorai ani pelai kisuman belek thait flood shelter camp hisabe gothon koribo paru ba shelter camps hisabe gothon koribo paru, hetuke focus kora goise. So এই গুটে question to jetia ahibo 15 marks 250 words, you will need to include all these necessary important details, but do not copy this, use your own words. Structure keneka develop koribo lage definitely moi tia eneke bujabo nwarim edinot ba 1 ঘন্টা ভিতৰত. For that you will have to come to us. And aru eta important moi yate koi thau, latest current affairs or porao কিছুমান আপোনালোকৰ মই টপিক এটা দি দিছো যৰ পৰা আপোনালোকে তেনেকুৱা ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত অসমক লৈ পেলাই কোট কোট ফোকাস কৰা গৈছে বা অসমক কি প্ৰেফাৰেন্স দিয়া গৈছে তাৰ ক্ষেত্ৰত ইনক্লুড কৰিব পাৰিব যে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ ৰিসেন্টলি কি কৰিছিলে এই গুটেকেটা কম্পোনেন্টৰ ভিতৰত দা ইন্টিগ্ৰেটেড কন্ট্ৰোল ৰুম ফৰ ইমাৰ্জেন্সি ৰেসপন্স, নেশনাল ডেটাবেস ফৰ ইমাৰ্জেন্সি মেনেজমেন্ট লাইট 2.0 আৰু flood hazard zonation atlas for Assam. A atlas con important for Assam's perspective, so you may include it in one of the answers jodi enukwa dhoroner answer ahe etu topic or logot related nohoy different jodi question ahe ketu kotha koisu. Okay, so this atlas to kihor karone moi just olopan koyu disu kihor karone junto flood hazard zonation atlas con release kora goise. So it will guide flood control authorities to realize the goal of flood mitigation, instant data dibo regarding floods, teolokor impact, water level of river kiman bahise ki bahise gutekhini dibo paribo. So etu help hobo amar department or respective water resource department teoloke prottek dinai ki hoy jetia no eta onsolot kisu nodit flood or level to bahe, so water resource department e morning by evening teoloke ki kore report eta die. So yar folot ki hobo ketu olopan aru hunkale dibo paribo aru efficiently dibo paribo. Thik ase, the comprehensive mapping tool is expected to revolutionize by Assam's disaster management authorities response to the flood situation by providing immediate access to the crucial information about water levels, flood patterns and potential impact zones. One of the most important thing yata ki koise water level or kotha ami gom pai golo, kintu flood or pattern to kenekwa hobo, kun pine flood or probab to besi poribo aru sei jun pine flood hoar besi akonka ase sei pine ki hobo potential impact zone বুলি কোৱা যাব. Okay, so suppose this is the area এখিনে দি ৰিভাৰ খন গৈছে, এই ৰিভাৰ খনৰ যোনটো ফ্লাডৰ ফলত ফুট আছে হেতু অলপ বেছিকে আমাৰ সাউথৱাৰ্ডছ আহি গল. ঠিক আছে, যেতিয়া সাউথৱাৰ্ডছ আহি যাব, okay, I think it is visible now, সাউথৱাৰ্ডছ যেতিয়া বেছিকে আহি যাব এই যোনখিনি ল্যান্ড এৰিয়া আছে তাতে কি হ'ব ইম্প্যাক্ট বেছি হ'ব, ইয়াতে মানুহৰ ইকোনমিক লসেস, মানুহৰ লাইভলিহুড যিখিনি আমাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে হেবিলাক লস হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি হ'ব. So this will be identified as impact zones. So ইয়াৰ ফলত সোনকালে এখিনি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা ইভাকুৱেশ্যন will be immediate or
মানে in early times. ঠিক আছে? This real-time data capability could prove instrumental in early warning systems and evacuation planning of the state's vulnerable population. So this is the aim of this flood hazard zonation atlas of Assam. So etu moi apnalok current affairs hisabe di tholu. Next aru eta kotha moi koi diu je ei question tu eneke nahi pelai apunar ketiaba AIRBMP project আমাৰ যিবিলাক ফ্লাড অন এৰোজন প্ৰোন এৰিয়া আছে সেই বিলাকক যথেষ্ট ধৰণেৰে সহায় কৰিব তাতে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা আহিব কমেন্ট নাও আগৰ কোৱেশ্চনটো আৰু এই কোৱেশ্চনটো লিখাত there will be difference হ'ব হয়নে তাৰ আনসাৰটো যেনেকৈ লিখিব এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো আপোনালোকে বেলেগকৈ লিখিব লাগিব নাও আকৌ এটা যদি আপোনাক এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন দিয়ে যে AIRBMP ৰ নিচিনা প্ৰজেক্ট যদি আমি tier 1 and tier 2 সিটি বিলাকত আৰবান ফ্লাড মিটিগেশনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো it might not be very helpful তাতে ক'ব আপোনাক critically analyze now के क्वेश्चन तो আপোনাক কমেন্ট বুলিও দিব পাৰে কমেন্ট বুলি দিলে কি লিখিব ক্রিটিক্যালি এনালাইজ বুলি দিলে কি লিখিব বা এনালাইজ বুলি দি দিলে কি লিখিব all will be different okay so এই কোৱেশ্চন কেটা এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে নিজে ফৰ্ম কৰি লৈ আনসাৰ কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰক if you will find difficulties in that you can join our crash course now যি সকলে ভাবিছে যে এই কোৱেশ্চনস খিনি আমি নিজে আনসাৰ দিব পাৰা হৈছো very good যি সকলৰ ভাবিছে যে মোৰ খুবে অসুবিধা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনত যেহেতু ফাউন্ডেশন লেভেল বা আমাৰ ৰুট লেভেলত যথেষ্টখিনি কনসেপ্ট ডেভেলপ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে they can join our foundation June batch admission open হৈ আছে ওকে আপোনালোকে তলত দিয়া নাম্বাৰ কেইটাত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আৰু এডমিশন ল'ব পাৰে সো আজিলে ইমানখিনি আছিল very important topics Assam perspective কাৰণে টপিক লৈ আহিছো because Assam to বেছিকে ফোকাস কৰা হয় Assam Public Service Commissions so it is all about strategic study গুটেই বিলাক পঢ়ি পেলাই তাৰ মাজত আপুনি টপিক কেনেকৈ সিলেকশন কৰে that is all about you and we will definitely try to help you thank you have a nice day